बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है किरदार कहानी। और आज जो किरदार और कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैं टाइटैनिक के। बढ़ते हैं टाइटैनिक के सेट की तरफ। आपका तारुफ? कैप्टन एडवर्ड। टाइटैनिक के हादसे में जिन लोगों ने सर्वाइव किया उन्होंने गवाही दी कि कैप्टन एडवर्ड आखिरी वक्त तक लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा। किसी ने कहा कि आखिरी मर्तबा इसको जहाज़ के अर्शे पे देखा गया, किसी ने कहा कि इसको ब्रिज पर देखा गया जहां से मेगाफोन के जरिए लोगों को हिदायत दे रहा था कि किस तरीके से लोगों की जानें बचाई जा सकती। शाह जी मैनू सिर्फ मरवा गया आ और बर्फ का ब्लाक। मेरे सियाने ने कहा भी जिहड़ा सर्दी का एहतराम नहीं करता वो साडे चों ने। आप कौन है? मैं कैल, पैसा हत्थां दी मैल। आ पैसा हत्थां दी मैल गरीबां दी बोली आ। पैसे वाला बंदा तो कहंदा नहीं हत्थां दी मैल। ਇਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ। ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? कैन मेरा होने वाला जुआई मेरी मोहब्बत रोज कहाँ है? ते मैं सच्ची जावा ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨ ਲਵਾਂ। अगर मुझे रोज ना मिली तो मैं इस अपने गन मैन को गोली मार दूंगा। शाह जी ने तेन वो जुत्तियां मारनियां ने ना। रोज ये ज़ाब पाया तू है की गल कितनी सोनी मेरी ती सदके जावा। कैन ना कितनी अच्छी लग रही हैं आप। इतना अच्छा माहौल है, जहाज भी है, तो क्या करें, किसी लंबे सफर पे जाए। इतना लंबा सफर हो के 800-900 मुशहरा हो जाए। क्या तुसी बने Every night in my dream क्या गाना क्रिएट हुआ था। I see you, I feel you। अच्छा, आपको पता है रोज जेम्स कैमरून का कोई इरादा नहीं था टाइटैनिक में किसी भी किस्म का गाना शामिल करने का। ये उन्हें खुश्क जहाज चलाना चाहिए। और आप देखिए कि बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी बड़ा काम जो होता है, जब तक पूरी टीम मिलकर उसकी कामयाबी के लिए कमिटमेंट के साथ जोर नहीं लगाती है तब तक मैजिक क्रिएट नहीं होता है। कैमरून ने वाजे कह दिया कि भाई मुझे इस फिल्म में गाना नहीं शामिल करना है, मगर जेम्स हॉर्निक्स को लगता था कि इस फिल्म में एक गाना होना चाहिए, एक रोमांटिक नंबर जो है वो जरूर होना चाहिए। पहले गाना मेरे ते होना सी फिर मेरी धी ते कीता उन्होंने। तो जेम्स हॉर्निक्स ने अपने तौर पे ये गाना कंपोज किया। एक लिरिसिस्ट थे विल जेनिंग्स, उनसे लिखवाया। My heart will go on। हाँ, माई हार्ट विल गो ऑन। एड़ा तुसी हाँ क्या है? अपने तौर पे कंपोज किया, लिखवाया, फिर सेलिन डियोन से गवाया और कैमरून को पेश कर दिया। कैमरून को फिर बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जब एंड क्रेडिट्स चल रहे होंगे वहाँ सुपर इम्पोज किया जाएगा। और बाद में दुनिया जानती है कि आज इस गाने के अरबहा फैंस हैं। आपने ये फिल्म देखी है? हाँ हाँ, क्यों, कितनी दफा? यानी कि फिल्म भी कई दफ़ा देखी है। सारी फिल्म देखी है? हाँ, रिवर्स कर करके देखी है। मुझे पता है आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। हाँ, कमाल की फिल्म। रोज थोड़ा जा विच आउण दे पॉज। आज ही जहाज में इसका को भरोसा है डूब जाए। आपके होते नहीं डूबेगा। मैं कहने को कैंडिडेट का सफर तो नाल भी हो जाए। मेरी तस्वीर बना सकती हैं? शायर आदमी है बना लेगा तस्वीर। अच्छा, तस्वीर सिर्फ मेरी बनानी है, अम्मी थी ना बनाने लग पे। नहीं, मतलब मैं पेंटर तो नहीं हूँ मगर लफ्जों से तस्वीर बना सकता। अच्छा, मेरी तस्वीर बना के ना नीचे अपना कोई शेर लिख दीजिएगा। पहले लिख देने लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ने। ये लोकल या अंग्रेजों की गल का माइंड ना कर। मेरी तस्वीर बना के उसके नीचे शेर लिख दीजिएगा। कौन सा? जब भी तू बंदे कबा खोलने लगती रोज, अपनी आंखों को तेरे हुस्न से खीरा करता है। तो तेरी अखा खीरा हो जाए तो उसी पुठी फोटो बना दी। अच्छा, तुहानू पता है जहाज कैप्टन की वजह से नहीं, थोड़े और मेरी वजह से डूबे। अम्मी हजूर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अम्मी हजूर, की होया कैन? अगर ये मुझे ना मिली तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। प्यो दा पुत्र थे, मैंने चौक के बगा। कैसी जैक ने मेरी तस्वीर बनाई थी। आपको पता है टाइटैनिक में जितने भी स्केचेस बनाए हैं वो जेम्स कैमरून के बनाए हुए हैं। हाय अल्लाह, मेरा स्केच भी उन्होंने बनाया सी। जी हाँ, नाजरीन जिसको लियोनार्डो का या जैक का हाथ समझते हैं वो बुनियादी तौर पर जेम्स कैमरून के हाथ थे। पुत्र जहाज टाइटैनिक दा कोई भरोसा नहीं किस वेले डूब जावे। इस को तेन कह रही तू उतर जा। शायद असी बच जाइए अम्मी। नाले मेरे कमरे तुसी गए सो? हाँ, उतो मेरा दुआना गायब होया है। इतना रेड दुआना मैंने आज तक नहीं देखा। आपने कभी दुआना खाया? बेशुमार। आप तो हाथों से खाते होंगे, सरगोज देखे हैं। इस तरह तोड़ के
हमेशा ऐसे नहीं खाता मगर ऐसे भी खाया है। बहुत मजा आता है, आधे आधे कपड़े खराब हो जाते हैं हाँ। और भी ऐसे लगा होता ठोडी रोज अम्मी ठहर जा, गुफ्तगू होने रही है, जाने से डूब भी जाना है। अब ये हाथों के साथ दुआना खाएगी, कितना बुरा लगता बंदा। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਰ ਵੀ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਖਾਈਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅਨਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ। अच्छा, इस फिल्म की जो एक खूबसूरती है, वो जो क्लास सिस्टम है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, उसको जिस चाबुकदस्ती के साथ और खूबसूरती के साथ टाइटैनिक में इनकॉर्पोरेट किया है जेम्स कैमरोन ने, उसकी जितनी भी दाद दी जाए कम है। और कैमरोन ने जब प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म पिच की थी तो कहा यही था कि आप यूँ समझिए कि टाइटैनिक जहाज़ पे आपको रोमियो एंड जूलियट की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं गरीबों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और दिखाया यही था कि दिल से सोचती है। आपसे भी मुझे इसलिए मोहब्बत है कि आप गरीब आदमी हैं, क्योंकि अमीर लोगों के साथ मुझे लगाव नहीं है। फास्ट फूड खा खा के मेरी माथा भर गई। मैं तड़के वाली दाल खाना चाहिए और दाल भी मैं चक्कियां दी खाना चाहिए। अरे क्या क्या, देसी घ्यो दी भुजी हुई सुभान अल्लाह। नाल छोटा जिहा लेला बजा होवे, भाई क्या कहने, खुला मंजा पिया होवे। रोज ये सारा कुछ मैं तेन दे देंगा, मेरे को पैसा है, मेरे को दौलत है, यार तुम्हें कैल हुस्न को इम्प्रेस करना भी नहीं आता। मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा। तू उन्होंने सिर्फ 2 मिनट दे, फिर उन्होंने हामी भरनी वे। रोज मेरे नाल शादी करके तेरी जिंदगी बन जाएगी। आ जेड़ा मैं सूट पाया यो ही मेरा 50 लाख रुपए दा सूट है। 50 लाख दा सूट और टगे दा मुंह नहीं। कैल मैनू शायरी ना लगा ओए। ए शायरी ने तेन की देना है? ए मेरी बो ही सिर्फ 5 लाख रुपए दी है। मैनू किताबां दे नाल मोहब्बत है कैल। इन्हां किताबां ने तेन की देना? ए जेड़ी मैं जुत्ती पाई आ ए 25 लाख रुपए दी है। ए 12-12 हजार दे दोवें पैर ले गए। ए जेड़ा तू हिसाब देन दे, तेरा ते हिसाब ही नहीं ठीक। पैसा ही बहुत है, दिमाग तो मेरा पागल होया पे। 50 लाख रुपए दी जोड़ी ਲਈ है बूटां दी ते एक पैर 25 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਂਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਜੁੱਤੀ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1100 ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 60 ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ। रोज तू परिंदियां नु छੱਡ, मैं तेन बांदर बन के दिखाऊंगा। ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਲਾ ਜਾ ਕੇਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੋਕ ਦੇਣਾ। चलो रोज मैं तुम्हें विक्टोरिया दौर की फिंसिंग सुनाऊं। हेलो सिम्फनी नु फिंसिंग है। बजाओ मोज़ार्ट। तुम जो कुछ कहोगी मैं सारा सुनूंगा। अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे मोइज़ार्ट च बोली सा। उस्ताद जी इजाजत है। मैं ते मेरा दिल भर जानी गुलियां ते प्यार कहानी, समझ आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। वाह, मैं ते मेरा दिल भर जानी गुलियां ते प्यार वाह, वाह। समझ आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जाना, मैं ते मेरा दिल भर जाना। अरे मान मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाह रही हूँ। बस मैं हूँ जिंदा नहीं रह ना करे। सकती। रोज कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है रोज? मैं कितने जाना है, कितनी फ्लैक्स लगी है। मैंने कहा कूद न जाए ना कहीं। इतो मैं पागल है, जो कूदांगी तो लाल लेके कूदा। बस मैं अपने आप को खत्म करना चाह रही हूँ। एक मिनट किधर जा रहे हो जनाब? मैं खुदकुशी करना चाह रही हूँ। मैं तेरा दिल लावांगा। तू दाल आन दे चक्कर च मैं खुदकुशी करनी है। रोज तू खुदकुशी क्यों करना चाहनी? मैं अपना खालीपन दूर करना चाह रही हूँ। कोई गल नहीं, कोई मैंने और तो एक शर्त। शायर ने भी धोखा दे दिया। उन्हें हंस हंस के मेरा खाना खराब। सच्ची खुशी दौलत नाल नहीं मिलदी, खलूस नाल ते दोस्तां नाल मिलदी है। ए जिड़िया तू खुश्क लेना बोल रहे है, तू मैनू गरीब आदमी लग गया। मैं ते जी तेरा चेहरा भी नहीं वेख्या
اور اللہ معاف کرے میں دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا. دیکھیں نا ٹائٹینک میں بڑے بڑے خوبصورت مناظر تھے مگر یہ جو سین تھا اس قدر رومانٹک سین تھا, یہ جو پوسچر تھا اس کو کوریوگرافی کہہ لیں آپ, پوسچر کہہ لیں, مگر یہ تو بالکل محبت کرنے والوں کے دل پر نقش ہو کر رہ گیا. یہ جڑا سین تھوکن والا سی یار اس میں بھی خاص طرح کی انوسینس ہے, ایک بیوٹی ہے. لیکن نا اس نے دکھایا کیا ہے, اس نے دکھایا یہ ہے کہ اگر خلوص ہے, محبت ہے, تو خوش رہنے کے لیے آپ کو کروڑہ روپے کی پارٹیز کی, مہنگے مہنگے کپڑوں کی, ڈریسز کی اور ہیرو جواہرات کی ضرورت نہیں ہوتی. جب یار دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو تاش کی بازی کروڑوں کی پارٹیز سے زیادہ لطف دے رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور جو چیزیں امیروں کو شاید بہت انکلچرڈ لگتی ہیں, مثلا تھوک سننا, ہاں, مگر مستی میں جب دو چاہنے والے ایک دوسرے کی محبت میں گم ہوتے ہیں نا تو اس قسم کی انکلچرڈ حرکتیں بھی پلیجر دے رہی ہوتی ہیں, کیا بات. لطف دے رہی ہوتی ہیں. یہ فلم ہی سی جڑا انہوں نے تھوک لیا, کسی سڑک تے تھوکتے گورے نے چھتر مارنے. اپنے لطف لے ہی جاؤ گے یا مینو ہیرو دکھاؤ گے؟ اچھا اسی گیم کھیڈیے. پہلے میں تجھے دیکھاں گی پھر فیصلہ کرا. آپ مڑ کے دیکھ لیں, آپ کا ہیرو ہے. آپ مڑ کے دیکھ سکتے. ہاں 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 یہ اے میرا ہیرو ہے, روز اے ہیرو ہے. کی دا نا سی؟ جیک. جیک. بڑا تھا مدری بکری ورگا منہ. انہیں میں نے بچایا سی. آخر میں بھی اس نے بچایا تھا, آپ کی خاطر جان دے دی تھی. میں پھٹے نو ہاتھ پائی رکھیا, میرا تھلے والا حصہ سن ہو گیا سی. بڑا ادھر ٹرالی دے جیک کر گا منہ ہے. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਫੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਜੈਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗ. ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਕੀ ਸੀਨ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰੇ. ਤੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਹਦਾ ਫੱਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਈਦ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ. ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਖਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ. ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਮਸ ਕੈਮਰੌਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਨਾਬ. ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ. اچھا ویسے یہ جیمز کیمرون کی پہلی فلم تھی. اس سے پہلے کئی فلمیں تھیں جن میں ٹرمینیٹر 1 بھی تھی, ٹرمینیٹر 2 بھی تھی, ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ میں آپ ਬਣਾਈਆਂ جناب. ٹرو لائز بھی تھی, اور بھی کئی فلمیں تھیں. مگر یہ پہلی فلم تھی جیمز کیمرون کی ٹائٹینک جس میں نیوکلیئر ویپنز کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. اور میں کرنا سی جناب, پانی اینا سی میرا نیو کلیئر ٹھنڈا ہو گیا. آ جڑی آوازار فلم دا نام سی وہ بھی میں بنائی. ایوٹار. ہاں جی وہ. ہاں لیکن ایک بات تو ہے نا کہ ان دونوں فلموں نے ہالی ووڈ کی تاریخ میں, مطلب دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹاپ 5 بزنس کرنے والی فلمیں ہیں ان میں یہ 2 فلمیں بھی آتی ہیں. ٹاپ 5 تے ہونیاں سی جناب, میریاں فلموں نے بزنس ہی بڑا کیتا جی. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜਦੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਣੀ. اور ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ہے آدھیاں ٹکٹیں اسی گڈی 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਚੀ. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں اس فلم کے حوالے سے. بہرحال پرفیکشنسٹ تو ہے نا جیمز کیمرون صاحب. ٹائٹینک فلم کا جو بجٹ تھا وہ تھا $200 ملین. کتنا؟ 200 ملین. اور 1912 میں جو جہاز تیار کیا گیا تھا اوریجنلی ٹائٹینک, جو 14 اور 15 اپریل کی رات 1912 کو ڈوب گیا تھا, اس کی اس زمانے میں کاسٹ تھی تقریباً 7.5 ملین. یعنی کہ جس زمانے میں ٹائٹینک فلم $200 ملین میں بنی ہے, اس زمانے کے حساب سے ٹائٹینک کی ویلیو ہوگی $150 ملین. تو فلم ٹائٹینک اوریجنل ٹائٹینک سے زیادہ مہنگی تھی. وہ جہاز ہونے دا نہیں سی جنہیں میں پیسے فلم تے لاتے جناب. ہاں یہ بات بالکل درست ہے. مگر آپ پھر بزنس بھی تو دیکھیں نا, یعنی کہ پاکستانی تقریباً 400 ارب روپے کا بزنس کیا اس فلم. اتنے پیسے تو صرف پاکستان جو کمائے جناب, وہ ایک سین نے. سارے پینٹر اپنے اپنے برش لے کے گلیاں جا کے جناب تصویراں بناؤن نوں پھرن رہے تھے. اور ایوٹار نے تو ان کی اس سے بھی زیادہ بزنس کیا تھا, 500 ارب روپے کا بزنس کیا. یہ تو بڑا بڑا آدمی میرے کو لائٹ لیا ہے. جیمز صاحب کیمرون چیک کر رہے ہو؟ آخری ٹھرکی پائی. یہ وجہ تو کافی عورتوں نے چھڈ کے چلی گئی. ہر بیوی دی تصویر بنا دینا سی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس فلم کا نام ٹائٹینک نہیں رکھا گیا تھا, کی دیا اور طوفان. پلینٹ آئس. پلینٹ آئس. لیکن ٹائٹینک زیادہ مشہور ہوئی ہے. اچھا لیونارڈو بھی بڑے مزے کے آدمی ہیں. آ جڑا فٹ بال کھیلتا ہے نہیں, ڈیکیپریو, ان کی بات کرو. ہاں جی. انہوں نے ایک چھپکلی پال رکھی تھی, اور ٹائٹینک کی شوٹنگ کے دوران ان کی جو پالتو چھپکلی تھی نا میں لیونارڈو جیب 'چ لے کے آیا سا. اس پہ سے ٹرک گزر گیا. اوئے بہرحال اس کی جان بچ گئی. یہ جو کیمرون نے پیمنٹ نہیں نہ دیندا سی, یہ چھپکلی تے چھڑ دیندا سی. یہ جڑا لاسٹ سین ہے تے میرا ہے. میں پھٹی تے بیٹھی ہاں,
ਇਹ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ देना ਸੀ। अच्छा, यही सवाल कैमरॉन से ना कई मरतबा पूछा गया, क्योंकि इस आखिरी सीन ने जो वाइंड अप था उसने दिल ही तोड़ दिए थे फिल्म बीनों के। तो कैमरॉन ने जवाब दिया था कि लुक, इट्स वेरी वेरी इजी, आप सफ़ा नंबर 147 पे जाएं, उसमें स्क्रिप्ट पे लिखा है कि जैक तख्ते से उतर आएगा ताकि रोज़ सर्वाइव कर सके। तो मैंने वही किया जो स्क्रिप्ट के सफ़ा नंबर 147 पर लिखा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੱਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं कि नाज़रीन ने व्हाट्सएप पे आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में चूहे को देखा है और मेरी आंख खुल गई। इसकी तबीर बता दें। अहले इल्म का और बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में अगर किसी ने चूहा देखा तो ओवरऑल जो चूहे का देखना है वो ऐसे शख्स पर दलील है जिसका ज़ाहिर कुछ होगा और बातिन कुछ होगा। जो ज़ाहिर में पारसा दिखता होगा मगर बातिन में बदकिरदार होगा। ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। आज मैं पंजाबी चाहते हैं ना भाई, मुंह मोमना ते करतूत काफरा, उस किस्म का आप समझिए। चूहा अगर तबीर सुन लेना खुदकुशी कर ले। और अगर साहिब ख्वाब ने ख्वाब में चूहा पकड़ लिया ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਤੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਫਿਰ बुरी बात। अच्छा, बिल्ली का चूहा पकड़ना तो सबने देखा है, बंदे को क्यों फड़ी था चूहा? ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਚੂਹਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬ ਚੂਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ? ਚੂਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ। ਉਸਤਾਨਾ ਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਚੂਹਾ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਗੋਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਚੂਹਾ ਆਇਆ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਚੂਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਯਾਰ ਚੂਹਾ ਚੂਹਾ ਖੇਡੀਏ। अगर साहिब ख्वाब ने ये देखा कि ख्वाब में उसने चूहा पकड़ लिया या किसी ने उसको चूहा दिया साहिब ख्वाब को, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। शाह जी, कोई किसी ने चूहा भी दे सकता है? ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲगिरह ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ 150 ਚੂਹਾ ਦਿਆਂ। तो दोनों यानी कि ख्वाबों की ताबीर अहले इल्म और बुज़ुर्गों का ये कहना है, वो ये है कि ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसके दो चेहरे होंगे। ज़ाहिर बहुत पारसा होगा मगर बातिन में वो बहुत बदकिरदार होगा। ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੱਭੇਗਾ। ज़रूरी नहीं है, बात वही है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसकी अहले इल्म या बुज़ुर्गों ने ऐसी ताबीर बयान फरमाई है, तो अमूमन हमने देखा है, जैसे कि मैं अपने सरगोदा के बुज़ुर्ग का अक्सर जिक्र करता हूँ, कमाल की हस्ती थे, पहुँची हुई शख्सियत थे, मगर वो हमेशा यही कहते थे। अगर अच्छी ताबीर बताते थे तो ये साथ कहते थे कि भाई जाके मियाँ इसके साथ मेहनत करो, हीला करो, तब जाके कुछ हासिल होगा, ख्वाबों से कुछ नहीं होता। और अगर बुरा ख्वाब होता था तो हमेशा कहते थे कि कोई वजीफ़ा दे देते थे या ताकीद करते थे कि सदका करो, खैरात दो, नवाफिल पढ़ो, तो कोई परेशानी की बात नहीं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, 3 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾਦੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਬ 'ਚ ਚੂਹਾ ਫੜਿਆ। ਗਰਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਤਲਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੜਿਆ ਜੀ। अच्छा, आपने चूहा पकड़ा, मुश्किल से पकड़ा, ਹਾਂਜੀ, ठीक है। बहरहाल वो को आसानी से पकड़ा भी नहीं जाता। मगर ये बताइए, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ नहीं ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੂਹਾ ਫੜ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਚੂਹਾ ਵਾਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 5-6 ਖਾਬ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। नहीं, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ। अगर सही ताबीर चाहिए तो पूरी तफसील आपको बतानी होगी ना। ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਚੂਹਾ ਮੈਂ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अच्छा, इसकी ताबीर सुन लीजिए अब। या अल्लाह खैर करी मेरे। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਖੂਤਾ ਫੜਾਉਣਾ। मेरा ख्वाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं किवें दसना है, वो तो जो
میں نے نکلتا ہے وہی دساں گا نا میں کوئی اب زیادہ نکلنا یہ دن چ رکھا میں پھڑی رکھیا تو اگ کھل گئی ہے انہیں ایڈی زور دی چوہا پھڑے چوہے دی پھر اگ نہیں کھلی. اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب نے اگر خواب میں چوہا پکڑا مگر وہ بھینسوں کے طبیلے میں ہے، باڑے میں ہے، ٹھیک ہے نا، جانوروں کے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں کسی عورت سے نکاح کرے گا. اگر مرد نے دیکھا، خاتون کا بھی یہی ہے، نکاح کریں گے مکر ہیلے اور فریب سے کریں گے، جھوٹ بول کے کریں گے. اب اس تعبیر کی سینکڑوں شاخیں آگے نکلتی ہیں، یعنی کہ جو بھی رشتہ ہوگا آنے والے دنوں میں، اس رشتے میں صاحب خواب کی طرف سے مرد ہو یا عورت ہو جس سے رشتہ ہو رہا ہے اس سے جھوٹ بولا جائے گا، چکر بازی کی جائے گی. تاجی میں نے خواب میں بہت سارے چوہے دیکھے. جگہ کیا تھی؟ اپنے گھر میں دیکھے تھے. مختلف رنگوں کے تھے یا ایک ہی رنگ کے تھے؟ ایک ہی رنگ کے تھے. اچھا اب ویکھنا ہن ماہم دے چوہے دی ترجمہ ویکھنا کیدا ترجمہ کا تھا ہم نے فارسی چوہا دیکھا. ہن انہاں نے دسن گے چوہے دا پوچھن گے چھوٹے چوہے نے جے بدلے تینوں کار ملے گی اس تو بڑے چوہے دے بدلے تینوں بنگلہ ملے گا، جڑے 5 چوہے اکٹھے ہون او دے بدلے اچھا خامد ملے گا. اچھا جی، صاحب خواب نال ہی نے فوری آیا بھی کرنا. صاحب خواب نے اگر اپنے گھر میں بہت سارے چوہے جمع دیکھے اور ایک ہی جیسے چوہے ہیں وہ، تو اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے بزرگوں نے کہ وہی بات کہ چوہا دلیل ہے ایسے شخص کی جس کا ظاہر بہت پارسا ہے مگر باطن میں بدکار ہے. تو اگر صاحب خواب نے بہت سارے چوہے اپنے گھر میں جمع دیکھے تو آنے والے دنوں میں اس میں یہ بیان نہیں ہوا کہ خوشی یا غمی کی وجہ سے، مطلب بس آنے والے دنوں میں اس کے گھر میں بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور ان میں سے بیشتر اسی صفات کے مالک ہوں گے، یعنی کہ ان کا ظاہر بہت پارسا ہوگا مگر باطن میں وہ بد کردار ہوں. میں بھی ایک باری خواب چوہا ویکھیا وہ میرے کان دے وچوں نکل گیا. یہ اٹھ کے بہ گیا نے کہا چوہے میں اور موقع نہیں دینا. ان کا خواب چ کی پتہ لگتا در پتہ چلتا ہے خواب چوہا ہے اور یہ کان چوں نکلے نا انہیں کھلو کے سوندا ہے. اچھا بھائی، صاحب خواب نے اگر یہ دیکھا کہ خواب میں چوہا اس کے کان سے باہر نکلا ہے یا ایون نتنوں سے بھی باہر نکلا ہے، تو خاص طور پہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ ایسے صاحب خواب کی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے. حل وہی ہے، صدقہ خیرات نوافل. انہیں خواب دیکھا صبح اٹھ کے بچے کوٹن لگ بھائی جی میں بھی ایک باری خواب ہے چوہا ویکھیا ہے. چوہے نے اینو ویکھیا. چوہے نے صبح اٹھ کے فقیر نو 50 روپے دیتے. انہوں نے کہا راتی عمران میری خواب عمران دی خواب دے وچ چوہے اپنے مسئلے دس دینے آن کے پائن کھڈا پکیاں کراؤ بہت مٹی ہے. میں کہ انہوں دا ناظم لگیا. ناظرین stay with us, we'll be right back. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے داستان گو کا، اور آج میں ایک ایسی حکایت آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو اصل میں تو بانو قدسیہ صاحبہ کے ایک پلے کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے. آج آپ یوں سمجھیے کہ بانو آپا کا وہ پلے ہی میں حکایت کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا، بانو آپا کا جو پلے تھا وہ فلیش بیک سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایک بوڑھا آدمی ہے جو بہت ہی مشکل میں ہے، بہت ہی قسم پرسی میں ہے، اور غالباً اب تصوف کی طرف مائل ہو چکا ہے، اور جسے آپ کہیے کہ دنیاوی طور پہ ایک طرح سے ٹھکرایا ہوا شخص یا ناکام شخص ہے. پھر وہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں یہاں اس حال تک کیسے پہنچا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ایک ایسا ہنر لگ گیا تھا کہ میں جس تالے پر ہاتھ رکھتا تھا وہ کھل جاتا تھا. کیا بات ہے. یعنی کہ غیر معمولی ہنر میرے ہاتھ لگ گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پہ اسٹیج پہ اب آپ کے شعبے میں درجنوں ہزاروں لوگ ہوں گے، کم از کم بھی نمایاں لوگ بھی ہزاروں ہوں گے. ان ہزاروں میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایک امان اللہ نکلتا ہے، واہ ٹھیک ہے، یا البیلا صاحب نکلتے ہیں، واہ بستانہ صاحب نکلتے ہیں، عمر شریف صاحب، ہاں عمر شریف صاحب نکلتے ہیں، معین اختر صاحب نکلتے ہیں. ہمارے شاعروں میں بلا مبالغہ لاکھوں لوگ اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی فراز جیسا ہنر یا مقبولیت پا لیتا ہے. کیا بات. جون صاحب جیسا مرتبہ کسی کو ملتا ہے. اسی طرح ہر معاملے میں ہوتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں کامیابی کے، اس کو وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے. تو اس شخص کے ہاتھ ایک ایسا ہنر لگ گیا کہ وہ تالے پر ہاتھ رکھتا تھا اور کھل جاتا تھا. اب یہ علامت ہے، علامت یہی ہے کہ اپنے شعبے میں کامیابی مل گئی، آپ یوں سمجھ لیجیے، اور بہت اس کا چرچا ہو گیا. تو پہلے 2-4 دوستوں میں یہ بات پھیلی،
پھر 20 کو پتہ لگی, پھر محلے میں پتہ لگی, پھر شہر میں پتہ لگ گئی. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. کرتے کرتے پورے ملک میں اس کا چرچا ہو گیا کہ بھئی ایک ایسا آدمی ہے جو تالے پر ہاتھ رکھتا ہے اور تالا کھل جاتا ہے. راشد نے بھی تالے سے ہاتھ رکھے ہیں, کرنٹ پہ گیا کہ تالا تو نہیں کھلے تھا, منہ کھل گیا. اور پھر ہوا یہ کہ اس کا یہ غیر معمولی ہنر دیکھنے کے لیے, اس کے فن سے محظوظ ہونے کے لیے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی تقریبات منعقد کرنا شروع کر دی. اس کا ٹکٹ لگنا شروع ہو گیا. پہلے پتہ لگا جی 50 لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا بھی ہاتھ رکھا, جتنے بھی تالے لگے تھے ہاتھ رکھا کھل گئے, ہاتھ رکھا کھل گئے. جنہوں نے چابیاں گواچیاں سارے تالے لا کے آ جاؤ. پھر پتہ لگا جی 50 سے 100 لوگ دیکھنے آئے, پھر 500 لوگ دیکھنے آئے. تو نیچرلی جس شخص کو بھی جو ہنر ملتا ہے وہ پھر اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا ہے, تو بڑا مال اس شخص کو ملنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ شہرت گلی محلے اور شہر سے نکلتی ہوئی ملک سے نکلتی ہوئی ریجن میں, اور پھر ریجن سے نکلتی ہوئی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی. ہر تالے سے پہنچ گئی کہ بھائی ایک آدمی ایسا ہے, آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ہے, کہ وہ تالے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کیسی ہی مہارت سے بنائی ہوئی کیسی ہی شاندار تجوری کیوں نہ ہو, اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے. اوئے ہوئے انہوں نے مستانے کے سر تے ہاتھ رکھیا, مستانے کا سر کھل گیا. یہ وہ تجوری ہے جو کسی سے نہیں کھلنے والی. اے جڑا تسی وسا کے مار دو, میں تے صدقے چلا جا. مستانے کو بھی یہ ہنر ہے جی, یہ گٹر سے ہاتھ رکھتا ڈکا کھل جاتا. کیا جی آسانی واسطے کاسٹنگ کر لو, تسنیم صاحب وہ بندہ بن گیا. اچھا چلیں جی, تسنیم صاحب وہ بندہ بن گیا جس کے ہاتھ ہنر آ گیا تھا کہ وہ جس بھی تالے پر جی وہ حال نہ ہوئے جڑے پچھلے سیٹمنٹس جو ہویا سی. تو اس تو زیادہ دی توقع رکھ. یہ اینڈ ہے, یہ تو کسی نے تالا کھولے اور تیرے تے پرچہ کراتا ہے. اچھا بہرحال اب یہ ہے کہ اس کو پیسہ ویسا ملنا شروع ہو گیا اور خاصا مال اس کے پاس. واہ, گاڑی آ گئی, گھر آ گیا, جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آ گئیں, ٹھیک ہے نا. آرام و آسائش کی امیروں والی زندگی گزارنے لگا. مگر یہ ہوس, یہ لالچ, یہ طمع, یہ کمینگی. تو ہوا یہ کہ پھر امریکہ میں ایک بہت بڑا شو اس کے لیے آرگنائز کیا گیا. اور جب اس کی فلائٹ تھی, اس سے کچھ دن پہلے اس شخص سے اس کے ایک دوست نے کہا, جو کہ ایک بینک میں ملازم تھا اور وہ عمرہ کا بینک تھا. اس نے کہا دیکھو یہاں بہت مال ہوتا ہے اور تمہاری فلائٹ فرض کر لو 5 تاریخ کو ہے, تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ 4 تاریخ کو فلائٹ سے کچھ گھنٹے پہلے آ کر اور تم نے صرف تجوری پر ہاتھ رکھنا ہے اور تم پھر چلے جانا. کسی قسم کی تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی, تم نے اس میں حصہ بھی نہیں لیا, مگر کروڑہ روپے میں تمہیں اس کے بدلے میں دوں گا. تو یہ سوچتا ہے, کافی غور کرتا ہے, اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرتا ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہے تو عوامی قسم کا محاورہ مثل, مگر ہے بڑی کمال کے من حرامی تے ہجتاں ٹیر. اور مختصراً یہ کہ اس نے جانے سے پہلے تجوری پر ہاتھ رکھا اور اپنا کٹ لیا, کروڑہ روپے لیے اور اس کو لے کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ چلا گیا امریکہ, جہاں پر 2 دن کے بعد اس کا شو تھا اور اس نے دنیا کے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا. اور خیال رہے کہ اس شو کے لیے بھی اس نے لاکھوں روپے معاوضہ لیا تھا. اب بہرحال وہ گیا وہاں, دنیا نعرے لگا رہی ہے, لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ بہرحال وہ ایک غیر معمولی ہنر اور اس واقعے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر اب وہ بابا سناتا ہے, وہ جو فلیش بیک میں جو آج قسم پرسی کی تصویر بنا ہے, تو وہ جو سنانے والا ہے پوچھتا ہے کہ پھر آپ جب گئے تو پھر کیا ہوا. کہتا پھر جب میں گیا اور میں نے وہاں جا کر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, اتنے بڑے سٹیج پر جب میں نے تالے کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ تالا نہیں کھلا. کہتا میں نے دوسرے تالے پر ہاتھ رکھا, تیسرے تالے پر ہاتھ رکھا, چوتھے تالے پر ہاتھ رکھا, کوئی تالا نہیں کھلا. پھر وہ بزرگ کہتے ہیں, جو اس حکایت کا سبق بھی ہے, کہ وہ ہنر, وہ طاقت, وہ کامیابی جو مجھے باری تعالیٰ نے خالق کائنات نے دی تھی, میں نے اپنی 2 نمبری کی وجہ سے اس ہنر کو کھو دیا. جو مجھے ملا تھا وہ سلب کر لیا گیا. کسی کو شیر کی طاقت ملی تھی, کسی کو جگت کا ہنر ملا تھا, کسی کی مچھلی بکنے لگی تھی, کسی کا بلہ رنز اگلنے لگا تھا. سب کو ہنر ملتے نا, مگر اس حکایت کا سبق یہ ہے کہ جو کچھ بھی زندگی میں آپ کو ملتا ہے, یہاں تک کہ اولادیں, جو کچھ ملتا ہے, اگر آپ اس پر اطاعت اور شکر گزاری نہیں کریں گے اور اس ہنر کو مس یوز کریں گے, تو یاد رکھیے کہ ہنر دینے والا آپ سے ہنر چھین بھی سکتا ہے, واپس بھی لے سکتا ہے. اگین جو کامیاب ہیں ان کو بھی, اور جو کامیابی کے منتظر ہیں ان کو بھی, کہ جب کامیابی ملے گی تو کامیابی کا احتیاط سے استعمال کریں گے.
اور پازیٹیو مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔